ପିଠା ରୁଟି ଭାତ ମଟନ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ରହିଲା ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇଗଲା ବସିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭ ସକାଳ ସକାଳ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଉଠିଲୁ ତେଲ ପାଇଁ ଯିବା ଚିକୁନୁ ହଳ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି 6ଟାରୁ ଏ ପପ ଆସିଗଲା ପପ ତେଲ ପାଇଁ ଯିବା ଆସ ଚାଲିଲୁ ତେଲ ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ମାନେ ପରିବେଶ ଅତି କୋହଲା କୋହଲା ପାଗ ପୁରା ଶୀତ ଦିନ ସକାଳଟା ଖାସ କରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିବାରୁ ବହୁତ ଖାସ ଲାଗେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଡିଜେଲ ଟାଙ୍କିରେ ଡିଜେଲ ଭରିବା ଡିଜେଲ ଭରି ସାରି ଯିବା ଏବେ ଗାଡ଼ିର ତେଲ ଫେଲ ପକେଇ ରେଡି କରିଦେଲୁ ଏବେ ଚାଲିବୁ ବିଲକୁ ବିଲରେ ହଳ କରିବା ଅପ ବାହାରିବା ବଗ ମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ହଳ ହେଲା ବେଳେ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ସଇଲାଣି ପପର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ସରିଗଲେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଘରକୁ ଯିବୁ ପପ ସଇଲା ଏବେ କାମ ସରିଆ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ପପର 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ତାପରେ ବାହାରିବୁ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଘରକୁ ବାହାରିବୁ ଅନିଲ ଫୋନ କରିଥିଲା ଛୁଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମିଶିକି ଗୋଟେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡିବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୋଜି ଅଛି ଆଜି ଅନିଲ ପଳେଇବ ସେଥିପାଇଁ ଭୋଜି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରିବୁ ଏବେ କାମ ସରିଗଲା ଭୋକ କଲାଣି ଜୋରରେ ପପ ଘରକୁ ପଳେଇବା ଭୋକ କଲାଣି ଆଉ ରହିବାନି ଚାଲ ଆଗରେ ଚାଲ ପଳେଇବା ଘରେ ଖାଇସାରି ଗାଧେଇ ଖାଇସାରିକି ତାପରେ କଣ କରିବା ତେଲରେ ପିଆଜ ପଡିଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆଜି ଗୋଟେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ରୋଷେଇ ମେନ୍ ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତପୁ ଭାତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ଯିଏକି ବିଦେଶ ଯିବା ଦୁଃଖରେ ଆଜି ଚୁଲିକି ରାଗରେ ଜାଳୁଛନ୍ତି
अनिल चुली जालिया केमी लगुच चुली जालियाटा केमी लगुच चुली जालियाटा केमिति लागो एटा गोटे परंपरा हमर रोसई करी खाइबो चुली रे चुली रे रोसई करी खाइबो देसी खाद्य पाउची देसी खाद्य अच्छा कारण विदेश है गैस रे खाइ अच्छा अच्छा गैस रे खाइ खाइ चुक लागिला गां का आसु यादर रोसई अच्छा ओ जीवन कौन चलची मटन दुआ चलची मटन दुआ चलची बाबुन देखियो पानी गरम है कि नहीं बाबुन एमती गोटे भोजी करी खाइबाटा मजा नियार है ना बहुत अलग प्रकार मजा पानी आस्ते आस्ते गरम है गरम है 2 मिनट भीतर पियाज हो आसिलानी आज नुआ स्टाइल रोसई तपुंकर पियाज सहित रसुण मिसिकी भजा हो आलू भजा सरची चाउल धुआ आसीगला बासमती चाउल बिरियानी चाउल चाउल पड़गला अध घंटार अपेक्षा भात हवापी पियाज हो आसिलानी पियाज टिके भेसुआ पत्र आड करियो जेजु कुआडे आसलो ठीक अच्छे आज फिस्ट होसिब हो भेसुआ पत्र बर्तमान टणा चलती तरकारी पड़ो बोली 2 जन मिसिकी टाणुंट पड़गला जुजु आज तुमको निमंत्रण है आसो खाई सारे एबे मटन टी पड़गला पिला माने मजा मस्ती करचंती 2 जन मिसी भात रांधुचंती अनिल चुली जालिबा दायित्व बाबुन भात चेकिंग करिया दायित्व भात उपरू देख केते परसेंट हलानी भात 30% आउरी 70% तरकारी रेडी हो गला बसिवा खाइबा पई खाइबा पई बसी गलु जुजु आम निमता रक्षा करी आसीची खाई सारी भी आसीची आम निमता रक्षा करी जुजु निमता करथिनु निमता रखिल जीवन मटन केम देई भल होई बर्तमान आम खाया बसी गलु समस्ते बस धनन्ना नंडाई लाटुन्ना बस तपुन्ना काना से भात बाड़ी दौची अनिलापा अच्छा तो आमर भात रुटी आई घर पिठा भी घर आई भात होता ये देखी तो आपण मैंने हूँ आम नंढाई पचार केमी मटन सहित रुटी खाऊँ नंढाई केमी खाइबाटा अनिल बाबू भात रांधि तपु रांधि मटन एबे आमे पचारिया अनिल बा केमी मटन टा टेस्ट करने किंतु बासना जना पड़े बहुत बढ़िया ओ टेस्ट कले कहबे केमी देछि आ तमर झोल नबो भात नबो जा नबो से नुन मजे रख नंडाई के दबु ने एबे हमर कहबे धनना केमी देछि टेस्ट टा खाई सारी बहुत रात हो गलानी खाई सारी घर को जीवा भोजी खाई एबे घर को आसिलु राति भी बहुत हो गलानी आज बाई एतिकी जय जगन्नाथ लव यू ऑल वीडियो भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे कमेंट करेंगे।